Okay, hello, good evening everyone. Okay, sama sa atong na-agree no nga nining kagabhion, maghimo ta sa ato ang live Bible study o ato ang na andan gitawag nato og cell group. So akong gihangyo ang tanan sa pag sulat sa inyong comment sa atong comment box para mahibal-an nato kung kinsa-kinsa na ang present no sa ato ang ginahimo nga online Bible study. So ako ang i-acknowledge no ang mga present nato nga mga kaigsuonan nga online na karon, si Leia o si si Faith. Okay. Okay, for now na pa lang tay tulo ka viewers no sa ato ang online Bible study. Okay, nanapod si Piwi. Oy, mayong gabi Radwing. May gabi, Pastor. Okay. So, salamat kayo. Andrew. Napod si Ling Anubrak, no? Thank you for watching, Ma'am Ling. Okay, salamat kayo. So, for now, padayon ta sa atong paghahimuon nga online Bible study. Ug ako ang itunol ang ako ang pagpangumusta kaninyong tanan nga naka online karon no, nakahimo sa pag tan-aw sa ato ang online Bible study ug ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. So this is our way of doing the ministry of the Lord even if we don't have the chance to be in the group together no as we are used to do, but dili mahimong babag ang ato ang sitwasyon karon para mapadayon ang ato ang buluhaton. We are finding ways on how we can able to relate to you the words of God, the fact that this is the most important thing nowadays, ma-remind ta diha sa pulong sa Ginoo. Before we will start, allow me to render a prayer to all of us this evening as we start no our Bible study. Okay, Father God, this wonderful evening we are grateful, Lord, for your grace, for your abundance, and for the protection you have extended unto us. Nagpasalamat kami kanimo sa imuha Ginoong pagkamaayo. Salamat Ginoo nga naay pabor nga imong gihatag kanamo, nga imong mga katawhan nga nagtuo di kanimo. Salamat kaayo sa imuha Ginoong pagtipig sa among kinabuhi. From the start of this pandemic until now, we are safe, signifying, Lord, that you are in control of our lives. And we are so grateful, Father, for what you have done in our lives. Salamat usab sa mga kaigsuonan Ginoo nga imuha Ginoong gitipigan, mga kaigsuonan namo dito sa gawas sa nasod Ginoo. Salamat kaayo nilang Almer, nilang Norly, nilang Maridel Ginoo. Salamat kaayo sa imuha Ginoong pagtipig sa ilahang kinabuhi taliwala nining sitwasyon. Apan nagpasalamat kami kanimo tungod kay hangtod karon na enjoy namo ang good health nga pabor Ginoo, among gituan nga pabor nga gikan kanimo. Even Lord to our brethren nga naa karon Ginoo nining amo ang nasod sa Pilipinas from the four corners of this country. Salamat kayo nga ikaw Ginoo ang Dios nga padayon mag-preserve sa among kinabuhi. Ikaw Ginoo ang among proteksyon ug wala Ginooy angay kami kabalakan tungod kay Dios ka Ginoo nga kabalo mo protect ug ikaw ang pinaka source sa tanang protection Ginoo nga dili pwedeng mahatag sa kalibutan. Salamat kaayo sa peace of mind, sa courage nga ihatag kanamo, especially sa commitment nga ipadayon ni ihatag kanamo Ginoo. Bless us Lord as we listen to your words right now. Salamat kayo sa pagabuhaton. In Jesus name we pray. Amen. Okay, so salamat kaayo no sa mga viewers nato, si
si Jocelyn Moncada, Pastor Roldan, si Almer, si Ariston Imari, no? Kay gibaliktad mo guni. Dayo naapod si former councilor Tata Famor naka tanaw po nato. So thank you very much for being with us this evening, and I hope and I pray nga ang pulong sa Ginoo nga ato ang paminawon karon maka-encourage kanatong tanan samtang ato asyang paminawon. So our topic this evening ato kining paguluhan og living in the last days. No, ang atong pagkinabuhi nining katapusan nga panahon. Siguro daghan kanato ang mga utana nganong kini man nga topic ang ato ang pagahisgutan. Kini nga topic mao ni siya karon ang pinaka-trending no nga topic nga ginahisgutan siguro sa mga magtutuo sa tanang mga nagtuo sa atong Ginoo nga nagabasa diha sa Biblia nga kining ato ang kahimtang karon wala gyud si bisan kinsa nga nganhi kanato nga nahimo pang naay pagduha-duha sa unsa may gisulti sa pulong sa Ginoo nining atong kahimtang. So kung atong tan-awon ang gitawag og biblical reference aning ato ang panghitabo karon, klaro og dayag no nga gisulat gani sa Biblia in the book of Matthew chapter 24. So nga gaingon ang pulong sa Ginoo in that chapter nga you will hear wars and rumors of wars, famines, earthquakes, and pestilences. So ang pestilences diha karon na igo ang ato ang kahimtang atong pandemic karon sa COVID-19. So according to the word of God in that chapter, these are just the beginning of birth pains. Sinugdanan pa lang kuno kini sa kasakitan. So buti pasabot nga dili pa jud ni mao ang gitawag og kasakitan nga pwedeng ma-encounter sa tao in this last days, kundi this is just the beginning according to that chapter. So sinugdanan pa lang. So buti pasabot there are still series of painful experiences nga atong pwedeng masinati sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Og with this, pwede natong pangutanon ng atong kaugalingon. Paunsa nako mapahamutang ang akong kinabuhi karon? How can I live this time that I am in the last days? So saan ako pag kinabuhi akong kaugalingon samtang na ako karon niining panahon sa katapusan nga panahon. So mga viewers nato moingon ko sa inyo this is my encouragement. Dili dapat natong ipasimple ang ato ang kahimtang nining panahona tungod kay ang pagbalik sa Ginoo wala gayo si bisan kinsa nga nasayod kung kanus-a. According to the Bible nga he will come like a thief. Moabot siya sama sa usa ka kawatan nga walay si bisan kinsa nga masayod. Mao na nga careful ta. The signs are kanabang being done by the Lord. Gipakita sa Ginoo ang mga timailhan ug ani nga kahimtang nato dapat mahimutang dili mo kumpiyansa sa ato ang tagsa-tagsa kinabuhi. Kung dili dapat careful ta diha sa atong mga decision making sa atong kinabuhi, angayan nga ato ang balansihon jud ayo hilabi na ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Why? Because kining ato ang pag-alagad diri ra gyud nato makonek ang atong kaugalingon sa Ginoo. Our job our task outside kanang atong mga trabaho mahitungod sa atong pambuga sa ato ang mga pangandoy sa edukasyon sa atong anak paunsa ta madato, these things will be vanished. Kining tanan nga mga butang mahanaw lang ni siya ug walay usa nato nga dal-on ani, and we will not be questioned by God diha sa gitawag og kanabang volume o kadaghan sa ato ang na-acquire nga wealth nining panahona out of our effort nga atong gipakita diha sa mga tao o sa atong pamilya. So ang pinaka number one karon nga i-consider nato kung paunsa nato mahimo ang mga butang nga makalipay sa Ginoo. At according to the book of Matthew chapter 6, kanabang makahimo ta og mga butang nga kanabang makatapok tag mga butang matud pa
kana bang dili kayang kutkuton sa taya, no? Mga butanga adunay gitawag og eternal value. O kini mga butanga makuha ni nato usa diha sa kining atong pag-alagad. Tungod kay diha sa atong pagpangalagad, diri pwedeng magtudlo ang Ginoo kanato kung paunsa nato mahimo ang mga butanga gusto pag yung ipahimo sa Ginoo kanato. Wala ni gitudlo sa kalibutan. Wala ni gitudlo sa ato ang profession, no? The church is the sole agency para itudlo ang kabubuton o kalipay sa Ginoo. So pinaagi ni ana ato ang ma-learn kini mga butanga ug naatay ma-apply, no, sa atong kinabuhi. Ug usa niini kining ato ang pagkinabuhi karon nining atong katapusan nga panahon ug mao ni say ato ang pagatun-an karon. So ang atong text atong makita in the book of 1 John chapter 2:18 and to 29. So diri nato makita, no, ang background, no, sa ato ang pagtulun-an. So 1 John chapter 2:18 to 29. Okay, ako ang basahon sa English, no? Ug mao ni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. For they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belong to us. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such as the man is the Antichrist, he denies the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. See that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, even eternal life. I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches about all things, as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Balikon ako ang katapusan nga line, ingon siya, remain in Him. Okay? So, ang atong nabantayan ang gibasan nato, nagkuan taron, nag-focus ta sa gitawag o Antichrist nga akong gihisgutan, no. But this is just one of the kuan ba gitawag og kanang timailhan nga diha sa gitawag og pagbalik sa atong Ginoo. So usa lang ni siya. Pero maklaro na to that in the book of Matthew chapter 24, diri gipang itemize, no, sa ni Matthew ang gitawag og sign of the age, no, sign of the age. So sign of the end of the age, mao siya ang gisulti sa pulong sa Ginoo. If I may, akong basahon, no, pagbalik, magsugod ta in verse 3 in 24. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and he will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places, and there will be pestilences. All these are the beginnings of the birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. And at that time you will run away from the faith and
will betray each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. So mao to ang pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan ining kagabion. Okay, so nakita nato no kung giunsa pag itemay sa Ginoo mismo ang pipila ka mga timailhan sa katapusan nga panahon, no? Nining katapusan nga panahon. So, kung ato ang sabton pag-ayo, naay gitawag og perilous time, no? Mga kasakitan, mga kasinatian nga puno sa dili maayong kahimtang. Pag mingon tag perilous, mga event kini sa kinabuhi nga makahadlok, no? Makahadlok, dili ba makahadlok nang makadungog tag matud pa adunay panagira, kadungogan ni ta usahay o gaaway lang anang atong silingan, mura na tag magkurog sa pagpaminaw sa ilahang gipang buhat, o makadungogan ni tag naay pusil anay buto sa pusil anang atong palibot, mangulba na ta. So how much more kung naay gitawag og wars against nation against nation, kingdoms against kingdoms. So dili jud lalim, no? Those are perilous events, no, sa kinabuhi nato. Og matud pa usa lang ni siya sa mga timailhan, no, nga gipadayag sa Ginoo. Humors of wars, dayon ingon pud ang Biblia, see to it that that you are not alarmed, such things must happen, no? Ayaw kamug kuan kanang kaalarma o kabalaka kanang mga butanga, kinahanglan gyud kana nga mahitabo. Okay, napoy gitawag og for many will come in my name, napoy mga tawo pud nga mag-claim that they are Jesus Christ, no? Magpaila-ila, mag-claim nga sila daw kuno si Kristo. So kining mga panghitabo karon, dayag kini kanatong tanan nga daghan po mga katawhan karon nga nag-claim, no, niining ingani nga panghitabo. Okay, ingon pud siya, nation will rise against nation and kingdoms against kingdom. Ingon pud siya diri, there will be famines and earthquakes and pestilences. Naay gitawag og kasinatian sa kagutom, kaya karong panahon na dili lalim ang kasinatian sa mga ordinaryong mga katawhan karon, katong mga katawhan nga wala naka-payroll, no, katong mga tawo nga motrabaho sa isa maka dalag income sa ilang panimalay. So dakong gutom, no, dakong gutom ang ilahang masinati sa ilahang tagsa kinabuhi tungod kay dili man gud ta authorize karon nga mo himo sa ato ang regular nga trabaho. Ug tungod ani kagutom ang masinati sa mga katawhan. Earthquakes, so niadtong wala pa ni nahitabo ang kuan kining ato ang ato ang pandemic karon, ang grabe ka kuan kaniadto kay katong mga the big one na gani gipanghimo school level, dayon municipal level, national level nga earthquake drill para pangandaman ang the big one nga gi-foresee sa ato ang mga expert. So naanay nang hitabo, no, nga mga linog sa ato ang kuan sa ato ang nasod ug sa tibuok kalibutan. Okay, so mga sign kini ug ingon siya na apoy mga pestilences. So buti pasabot nga ang kining atong panghitabo karon gisulti na ni daan ug di ta angay nga matingala ani. Dayon ingon diri ang verse 8, all these are the beginning of birth pains. Sinugdanan pa lang kini sa mga kasakitan. Okay, so those were the so-called perilous events, no, nga nanghitabo. Then unsa may atong himuon aning kahimtanga, we need to be ready, no, because of the following nga reason, no, nganong kinahanglan man nato nga pangandaman kini nga mga panghitabo. Okay, unang-una tungod kay we don't know kung kinsa ang mahimong biktima. Okay, karon sa ato ang palibot, dako kayo ang ato ang kuan, dako kayo ang ato ang kahadlok usahay tungod kay dili ta sure usahay kung
Kinsa ba ng mga tao nga kuan kanang carrier or positive ani nga kuano nga balatian. So tungod ana bation nato, normal nga bation nato ang kahadlok. So kay naman ang kahadlok sa tua, so mo na usahay nga magkuanta, magbantay ta sa tong kaugalingon. So akong balikon nga wala ta nakabalo og kinsa ang pwedeng matakdan. And usa sa mga dapat natong timan-an nga wala pay nahimong na-discovery gyud nga kanabang na may mga dungog karon nga mga discovery no sa vaccine. Natoy na dungog nako sa Facebook nga gikan sa Japan. Pero kung ato ang paminawon ang declaration sa World Health Organization, ingon sila wala pa gyud kay kato siya that was only tested no diha sa Japan, in their own country pa lang pa gyud sa gi-recognize sa World Health Organization. So in conclusion, wala pa gyud gitawag og kuan pa gyud kanang klaro o konkreto nga vaccine para aning kuan. So buti pasabot kuan kanang pasaylo ako sa akong isulti no nga taas ang percentage ba sa death no murag ana kay ngano tungod kay wala man gud siya vaccine or tambal para ani. Okay, so akong balikon ha, nganong angay tang mangandam tungod kay wala ta kabalo kung kinsa ang kuan kanang pwedeng matakdan ani nga balatian. Okay, then sunod nganong kinahanglan tang mangandam. Okay, because death is uncertain. Ang kamatayon walay kasiguraduhan kung kanus siya mo abot sa tao. Okay? Walay kasiguraduhan, but death is sure, no? Uncertain siya. Ako makisgot ta og time kung kanus siya maabot sa tao. Certain siya tungod kay ang Bible nagsulti. Kung sa gisulti sa Bible, ingon siya nga in Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed to man to die once, and after that is the judgment. So ang ato ang kamatayon gitagana na daan, gitagna na gi-appoint na sa Ginoo sa tagsa ka tawo, pero lang wala lang takabalo kung kanusa. What if kini nga pandemic ang mahimong rason sa atong kamatayon, no? Wala nga kinahanglan gid ta mahimong andam. Okay, number 3 nga rason nganong kinahanglan ta mo mangandam tungod kay we don't know the coming of the Lord Jesus Christ, no? Ingon siya nga this is just the beginning of birth pains, but this is one of the sign, no, nga gi-set sa Ginoo sa ato ang kasayahang pagbalik ni kalibutan. So buti pasabot nga importante no nga kita mangandam ta tungod kay ang pag-abot sa atong Ginoo nining kalibutan wala gyud ta nasayod, no, kung kanus-a ang iyang pagbalik. Bisan siya mismo nga mobalik wala sa kabalo, bugtong ang amahan lamang ang nasayod sa pagbalik. Bisan ang anghel sa kalangitan wala nasayod sa pagbalik sa anak, no, kundi ang amahan lamang ang nasayod kung kanus ang mobalik ang anak. So buti pasabot nga gikinahanglan jud nga igmata nining panahona, no, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Og kini mga panghitabo mga igsuon no diha sa Ginoo, dili ni siya usa ka importanteng events kinabuhi. Og sa panahon nga moabot sa ato ang kamatayon, moabot ang Ginoo para pag-judge sa tua, usa ni siya ka kanabang panahon nga diha ta i-judge sa Ginoo kung asa ta niya ipahaluna, no, sa ato ang kinabuhi. So unsay akong punto nga niining kalibutan no sa atong kinabuhi, angayan nga andamon nato ang atong kinabuhi, no, sa tanang panahon. Nga aning panahona imbes ato ang huna-hunaon ang unsay atong kaunon kay na-board na lagi ta sa ato ang kaugalingon, na-board ta kay wala tay gitawag og sana kanang ang routine nato everyday nagbalik-balik na lang mo na usay bation nato ang kaburing, nahurot na nimo og silhig ang imuhang salog, ang imong tugkaran, ang imuhang bulak, na hurot na nimo bubo, na hurot na nimo trim, pagkaugma
na board na podcast sa imong kaugalingon kay nangutana unsa naman akong kinabuhi, nagbalik-balik na lang man ang akong buluhaton. Okay, moingon ko nganong dili man nato himuon nga kini nga time maoy usa sa mga gitawag og turning point sa imong kinabuhi nga makahimo ka og pinasahi nga butang diha sa Ginoo, no? In what way? Ang imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, no? Ang imong pag-ampo diha sa ato ang kahimtang karon, ang pag-ampo sa imong kaugalingon diha sa Ginoo. Ug labaw sa tanan mao ni say panahon nato sa pakigrelasyon diha sa Ginoo, no? Kay ang atong pakigrelasyon sa Ginoo, I know nga daghang uyon ani nga dili lang ni sa mahitabo panahon nga moadto ta sa simbahan, no? Panahon nga moadto ta sa mga buluhaton nga atong ginahimo sa ato ang simbahan. Bisan naa ka karon sa imong panimalay, mao ni say pinaka turning point nimo karon sa imong kaugalingon nga kung sa una wala man nimo nahimo ang pag-communicate sa Ginoo, mao ni ang pinaka ample time nimo, pinakadakong panahon nimo nga mugahin og oras di sa Ginoo kung napulan na ka di sa imong mga buluhaton, no? Ayaw himua nga kanabang imuha lang mahuman ang imong adlaw nga nagtuyok-tuyok lang di sa imong buluhaton. Adunay Dios nga nagpaabot, no, kanato nining panahona nga sa iyahang pagkasiya nangandoy siya nga mahimutang makagahin og quality time diha sa iyaha. Mao ni sa pinaka-importante nga butang unta nga pwede natong himuon sa Ginoo sa atong kinabuhi para mabati po sa Ginoo ang atong kalipay, no? Og nining panahona usa sa mga butang pod nga atong angay himuan nga accordingly this time no is the last days, and let's be awake, no? Kinahanglan ta mahimong awake kanunay, magmatata, magigmata kanunay diha sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Okay? Nganong kinahanglan ta mahimong awake tungod kay wala ta kabalo manggod, no, sa pagbalik sa atong Ginoo. Wala ta makabalo kung ugma mahimo batang positive o aning COVID-19. Wala ta kabalo nga sunod semana ma-worsen ang atong situation imbes nagkaduol ang gitawag og timetable sa pagtapos sa quarantine na mahimo na nung ma-extend. Wala gyud pwede pang makasulti nato no nining panahona. Og tungod ani, no, angayan nga kinahanglan ta mahimong awake, no, kinahanglan magmatatas kanunay tungod kay wala man jud tay kasiguraduhan sa ato ang tagsa-tagsa kinabuhi. Okay? So we are to be expecting, no, the coming of the Lord Jesus Christ at any moment. Okay? So according to 1 Thessalonians 1:10, so mao ni siya ang gisulti sa Ginoo. 1 Thessalonians 1:10. Okay? Nagingon siya, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. So samtang nagpaabot ta, no, sa anak gikan sa langit nga gibanhaw sa gikan sa mga patay, si Jesus mag-rescue kanato, no, diha sa gitawag og kasakitan. So this is an expectation, no, nga angay natong himuon sa atong tagsa-tagsa sa kakaugalingon nga sa atoang Ginoo adunay gitawag og kadabang pasalig nga iyahang gihimo nga ni kanato, no? So akong punto nga niining panahona taliwala nga adunay mga kasakitan nga atong nasinati sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi, dili pud nato angay nga ikadismaya, no, tungod kay ang Ginoo wala man pud nagpasagad kanato. Naa po say mga saad nga ni kanato kung paunsa pud niya mapadayag ang iyang pagka-Dios kanhi sa atong kinabuhi. Okay? In the book of Philippians chapter 3 verse 20 mao pud ni ang gisulti sa pulong sa Ginoo.
Okay? Philippians chapter 3 verse 20, ingon siya, but our citizenship is in heaven, and we eagerly wait a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Okay? Usa ka nindot kayo nga verse, no? Nga matud pa, our citizenship is in heaven. No, ang ato ang gitawag og Pinoy-anan mao ang langit. Wow. Usa ka nindot kayo nga pasalig sa Ginoo anhi kanato. So moingon ko nining panahona, nining adla, nining taknaan, no, nga daghan man kanato ang mabalaka kay basin unya, basin og mahimo kong usa sa mga biktima aning pandemic, no, o sa pagkahimahitabo aning kalibutan na. Pero ang reminder sa Ginoo, no, kanato nga nagtuo sa Ginoo is our citizenship is in heaven. So ang atong Pinoy-anan dili kining kalibutan na. So ang akong punto nga mao ni ang ato karong kuan, atong dapat himuon nga inspiration sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga ang ako ading Pinoy-anan dili day kini. Ang ako adi ay Pinoy-anan mao day ang langit. So sa atong paghuna-hunaan ni dili angay nga kanabang mahimutang mababagan, no, sa unsa may mga panghitabo nining kalibutana. Dili dapat nga puy-anta sa atong kahadlok nining panahon na. Kay usahay ang atong kahadlok maoy mag-trigger sa atoa. Ang kahadlok nato maoy makapadiskaril usahay sa angay natong himuon diya sa Ginoo. Imbes daghang pang ipabuhat ang Ginoo nga nahi sa atong tagsa-tagsa kinabuhi tungod kay gipuy-an ka sa kahadlok, mayingon ka ID na lang ko. Kasabot ra gihapon bitaw ang Ginoo kay mao man ni ang akong kahimtang. I know nga niining panahon na bisan og naatay gitawag og quarantine, pero ang sugo sa Ginoo sa tuwa baya siguro sa ako ang pagtuo is wala pa gid nahuman, no? Magpadayon ang paghimo sa angayan nga ipadayon nato ang unsa may gisugo sa Ginoo nga ni kanato nga iyang gi-impress diha sa atong kasing-kasing. So buti pa sabot nga himuon nato, no, ang mga buluhaton nga mag-prove, no, nga dili ni kining kalibutan na mao ay atong citizenship, no, kay kung ang atong kalibutan ang gituhuan nato nga citizenship, so siyempre dili gyud ka magpabiya aning kalibutan na, no. Kung sa imong tan-aw nga ang uban nahimo nang nakabaton sa mga butang nga ilahang gipangandoy, ikaw po dili po ka magpabiya, no. Nasilay sakyanan, gusto po kag nakay sakyanan. Kung nasilay balay, ikaw po gusto po kag nainindot nga balay. Kung daghan sila og mga property, ikaw di pud ka gustong mabiya. Ang imo hapod nga gusto pud ka nga unta daghan ka, no, nga usahay mo abot sa punto nga ma-mismanage nato ang atong kaugalingon. Nga usahay ang atong pag-prioritize sa mga butang dili na usahay matimbang-timbang nato, no, nga usahay ato anang makalimtan ang mga buluhaton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo usahay ato anang makalimtan kay di man ka gusto mabiyaan gyud aning kalibutan na. Ngano man tungod kay imuhang gi-assume nga ang imong citizenship ani nga kalibutan, no. Pero gani kung ikaw usa ka tawo nga naghuna-huna nga ang imong citizenship tuwa sa langit, himuon gid nimo ang mga butang nga makalangit, no. Pero kung ang imong citizenship aning yutaara, ang imuha pong focus imong kinabuhi, mga butang pud nga yutanon. My friend, moingon ko dili nato madala, no, ang ato ang gipanghaguan nining kalibutan na ngadto sa unahan, ngadto sa sunod nga kinabuhi. There is life after death. Pero kining ato ang gipanghaguan nining kalibutan na dili ni nato pwedeng dalon, no, niining sa lain nga kalibutan. So buti pasabot nga huna-hunaon nato, no, pag unsaon nato nga ma-qualify ang atong kaugalingon, no, niana nga place nga mao ang langit. Kay kining kalibutan na biyaan ra ni nato, no, niining panahon na timbang-timbanga pag-ayo ang imong mga decision making sa imong kaugalingon. Huna-huna pag-ayo ang mga butang pwedeng makalipay sa Ginoo sa imong kinabuhi, no. Ang Ginoo dili man killjoy, no, nga wala ka nga dili sa musugot nga manginabuhi ka. Di wa man po siya nag-ingon nga ayaw kag trabaho.
Ayaw, wala po sa nag-ingon nga ayaw kag pangandoy para sa iyong pamilya. Ang punto karon sa imuhang paghimuan ng mga butanga, kumusta ang imuhang relasyon diya sa Ginoo? Wala ba nahimong secondary lang ang Ginoo diya sa imong kinabuhi? Wala ba nimo siya kanang i-take for granted lang, no? Ug sa lain pang pagkasulti basig pang palipas oras ra ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. So balikon ako, no, since naghisgot ta karon about last days, so niining panahona sa atong last days, angayan nga ato ang mahuna-huna kini nga bersikulo nagisulti, no, ni Apostle Paul nga ni kanato nga we are not citizens of this world but we are the citizens of heaven. Nagingon po siya in 1 Corinthians 1:7. Tan-awon nato kung unsay gisulti ani nga bersikulo, no, nga ni kanato. 1 Corinthians 1:7. Okay? Muna siya ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Okay, therefore, you do not lack any spiritual gift. So, sa kini ka reminder sa Ginoo kanato, nga matud pa, wala kuno ta nagkulang sa espirituhanong gasa. Okay? Ang mga espirituhanong gasa gi-empower ni, gihimo ning available sa Ginoo nganha sa mga taong nangandoy niini. So unsa may gitawag og kagamitan, no, nining espirituhanon nga gasa. Kining espirituhanong gasa nga available nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, magamit ni nato, no, diha sa pagpalig-on sa atong tagsa-tagsa ka pagtuo. Magamit ni nato diha sa pag-exercise atong duty diha sa Ginoo. No, mahimo na siyang kabahin nato, katambayayong nato. No, nganong gahatag ang Ginoo ani nga gift tungod kay nakita sa Ginoo nga importante ni kanato. Ug nining panahon mao ni ang pinaka number 1 nga mabutang ma-possess nato. No? Pag-ingon sa Ginoo dihag mga spiritual gifts, wala ni siya naghisgot og unsa ka sa imong kahimtang karon ingon nga tawo. Wala ni siya naghisgot sa kataas sa imong edukasyon. Wala ni nagsulti nga dili ka pwede ani tungod kay gamay ra ka og grado, di ka pwede ani tungod kay pobre ra ka. Ang spiritual gifts giandam ni sa Ginoo sa mga taong nangandoy niini, no, sa mga tawo nga angayan pud nga mudawat niini. So ang Ginoo nagtan-aw, no, sa atong kasing-kasing tungod kay usa ni siya sa mga importante kaayong butang nining panahona samot na karon nga naata sa last days. Kung walay mga spiritual gifts nga ato ang ma-possess atong tagsa-tagsa ka kaugalingon, wala tay mahimo karong accomplishment sa atong kinabuhi. So kinahanglan ni siyang ato ang masayran unsa-unsa ning mga espirituhanong gasa nga available nga ihatag sa Ginoo nga ni kanato. Aron sa inian na mahimo tang ma-equip, no, sa atong kaugalingon o sa panahon nga ma-equip ta, ato ni siyang mahimong mapuslan, no, diha sa atong pagbuhat, no, diha sa kabubuton sa Ginoo. So we are not to look for a sign, no. Dili lang nato tan-awon ho kini mga timaylahan, but we're to be looking for Jesus. Okay? Kining sign kuan lang ni siya kanang timaylahan ra ni, it's just a mere signs nga gipakita sa Ginoo. But ang pinaka number 1 nga karakter diha, ang pinaka number 1 nga bida diha nga angay nato nga paabuton, no, si Jesus Christ, no. Tungod kay si Jesus Christ mao ni siya ang atoang paglaom. Okay? Mao ni siya ang maghatag nato sa butang sukwahi, no, nining kalibutan na. Sa panahon nga mubalik ang Ginoo nga ni kanato, usa sa iyang mga saa diha sa Book of John chapter 14, ingon siya, in my Father's house are many mansions. Another version, in my Father's house are many rooms. So mao ni siya usa sa mga gitawag og gift sa Ginoo sa panahon nga mo abot siya diri sa kalibutan, mo balik siya diri sa kalibutan.
no, usa sa mga pasalig niya sa mga nagtuo kaniya. No, aning panahon na hilabihan kabalaka sa iyang mga tinun-an. Ingon ang iyang mga tinun-an ani nga chapter, ingon siya nga asa man kamo adto. Asa man kamo adto. Mo na nga ingon siya, do not let your hearts be troubled in verse 1. Do not let your hearts be troubled. Believe in me, believe also in God. In my Father's house are many rooms. So, mo ni say usa sa iyahang mga pasalig. Umuingon ko ang gingharian sa Ginoo, dili ang mga lawak sa gingharian sa Ginoo dili sirado sa mga tao. Okay? Ug ang gingharian sa Ginoo dili pwedeng mahutdan, no, sa gitawag og available nga mga rooms kato adto. Akong punto is hantod karon aduna pay bakante para nimo nga magtuo diha sa atong buhi nga Dios. So I hope nga excited ta, no? Excited ta sa pagpaabot sa atong buhi nga Dios. Excited ta nga mo puyo kauban niya. Nining kalibutana, grabe ka challenging ang atong kinabuhi. Pwede tang walay problema karon, pwede ugma daghan pa tang problema. Pwede sunod bulan malinawon ta, sunod semana na pod gubot na pod, ina ka challenging ang atong kinabuhi. Ug daghan nag-ingon mao nay kinabuhi. Okay, tag wow. But I tell you, sa dapit asa gipahaluna sa Ginoo ang iyang mga katawhan, didto wala nay kasakitan, didto wala nay paghilak, didto wala nay pagbakho nga pwede natong masinati sa atong kaugalingon. Didto lunlun kalipay ang ato ang masinati tungod kay ang Dios mao kauban nato. So I hope nga kanang mga butanga nag-inspire ka nato, no, mahitungod sa atong unahan. But ako lang punto ining katapusan nga panahon sa atong kinabuhi, I hope nga ma-remind ta, no, ma-remind ta ini mga timailhan nga gipakita sa Ginoo unta mao ni siya mag-cause nga ni kanato nga the more nato nga i-establish, no, the more natong i-establish ang atong maayong relasyon diha sa atong buhi nga Dios. Dili ta magkumpiyansa, no, dili ta magkumpiyansa tungod kay basin unya og pagbalik sa atong buhi nga Dios mahimo tang makugang, no, makuyawan tungod kay wa ta nakapangandam. Ang Ginoo, mga kapatid, sa wa pa nang hitabo kining atong pandemic, kapila na gibalik-balik pagsulti sa Ginoo. Ang Bible mismo, no, dugay ra kayong gisulat. Ug kining mga panghitabo nasulat sa Biblia. So aning kuan dapat ma-appreciate nato ang Bible. Imbes ato ang i-question ang pipila ka mga tao nganong nagtuog Bible nga matud pa nila tao ray gahimo sa Bible. Dapat aning panahon na ma-appreciate nato ang Bible tungod kay adunay advance nga reminder or information ang Ginoo nga ni kanato, no, una nga ayaw jud og undang og basa sa pulong sa Ginoo, tuon sa pulong sa Ginoo kay ani ra gyung panahon na nga mahimutang guided sa unsa may mga panghitabo, no, event sa kinabuhi nato ining panahon na. Dili ka kakitag libro nga sama sa Biblia nga magtudlo nimo og asa ka padulong unsay imong buhaton ining mga inani nga panahon. At diha sa Ginoo, diha sa pulong sa Ginoo, diha nato pwedeng mabatunan ang pinakamaayong butang, no, pinakamaayong butang sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Okay, so malikon ako ining katapusan nga panahon, magtinabangay ta, maginampuay ta nga tanan ta makapuyo diha sa standard nga gusto sa Ginoo nining katapusan nga panahon, no, makita-kita ita sa langit sa panahon nga mubalik ang atong Ginoo nining atong kalibutan. So ang Ginoo magapanalangin kaninyo tanan, no, sa tanang mga viewers nato karon, no, sa gikan sa nagkadaiya mga dapit. Ako ang itunol ang ako ang pagpasalamat sa inyohang tan-aw sa atong live, no, or online nato nga paghimo nining atong Bible study. So ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.
Before ko mo end, no, allow me to render a prayer diha sa inyo ha, o sa ato ang nasod o sa atong kalibutan karon nga usa sa mga nahimong affected no nining ato ang pandemic karon sa coronavirus. Okay, so magampo ta. Unang-una Ginoo, nagpasalamat kami sa pulong Ginoo nga imuhang gipadayag kanamo nining kalibutan. Salamat kaayo Lord nga nining last days nga nabilin sa among kinabuhi. Mahimo Ginoong fruitful ang among kinabuhi uban kanimo. Salamat kaayo sa mga timailhan nga imong gipadayag nga nag-remind kanamo nga angay kami Ginoong magkugi padayon diha sa among kinabuhi para kanimo. Nga mahimo Ginoong malipay ka nga magtan-aw sa among kinabuhi. Salamat kaayo sa mga viewers karon nga nakadungog sa imong pulong. Panalangin ni sila padayon Ginoo. Padayon sab namong gidangop nga na kanimo Ginoo ang amo Ginoong nasod karon. Salamat sa imong padayon nga pagpamuhat, especially sa amo Ginoo mga frontliners, ang tanang mga doctors, tanang mga nurses, ang tanan Ginoo nga mga men in uniform, ang tanan nga mga nagtrabaho sa gasolinahan, sa tanan nga grocery store, sa merkado, nga naghimo sa ilahang tagsa-tagsa katahas aron mahimo Ginoong normal ang kinabuhi sa amo ang Ginoong dapit o sa amo ang nasod. I pray God nga ikaw ang Dios nga magaprotek kanila. Salamat nga imo silang tipigan Ginoo sa imuha Ginoong gamhanan nga mga kamot. Proteksyon ni sila Ginoo. Labi na ang among mga medical person Ginoo. Nga ikaw Ginoo ang Dios nga magprotek kanila sa mga panahon nga sila Ginoo mag-atiman Ginoo sa mga COVID patient Ginoo. Salamat kaayo nga ikaw Ginoo magpanalipod kanila. Bisan pa Ginoo sa among mga government leaders Ginoo. I pray nga ikaw Ginoo ang Dios nga magbutang Ginoo sa wisdom nga na sila Ginoong tagsa-tagsa ka alimpatakan Ginoo. Wisdom nga unsaon Ginoo nga ma-manage nila Ginoo ang among problema karon. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw pud magbutang Ginoo sa ilang kasing-kasing sa compassion Ginoo diha sa mga katawhan nga karon affected Ginoo nining amo ang crisis. Salamat Lord nga ang compassion nga naa silang kasing-kasing Ginoo mo resulta kini Ginoo sa pag-extend og tabang Ginoo, material o financial man kini nga tabang Ginoo. Daghang mga tawo karon nga nagpaabot Ginoo. Ug salamat nga ikaw maga-touch kana kanila. Bisan pa karon Ginoo sa mga COVID patient, sa tanang mga PUI, sa tanang mga PUMs Ginoo nga naa karon sa tagsa-tagsa kalawak Ginoo nga gipang quarantine Ginoo nga naa karon Ginoo sa kahadlok, naa karon sa depression, sa anxiety. Lord, I pray nga ikaw Ginoo ang Dios nga magbisita kanila. Salamat Lord sa mga tawo nga imuha Ginoong panggamiton para pag-encourage kanila. Salamat sa mga pamaagi nimo Ginoo. Kung unsa man nga mga pamaagi Ginoo nga imong himo Lord, salamat nga ikaw gid ang Dios nga maghatag kanila. Tagai sila kaisog Ginoo, tagai sila Ginoo og kanang motivation Ginoo nga niining panghitabo nga ilang nasinati. Moabot ang panahon Ginoo nga sila Ginoo maka-recover nining tanan. Salamat Lord sa imuha Ginoong padayon nga pagpamuhat silang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bisan pa Ginoo sa amo ang lungsod sa Malanga, sa among probinsya sa Zamboanga Sibugay, sa amo Ginoong nasod sa tibuok Pilipinas Ginoo. Lord, sa tanan nga mga believers Ginoo, sa tanang mga pastors Ginoo sa among tibok nasod, I pray God nga mahimo silang counterpart, kami tanang mahimong counterpart Ginoo sa amo ang government Ginoo para Ginoo sa paghimo og usa ka butang nga dili man siguro makita Ginoo sa palibot, but ang among mga pag-ampo Ginoo dako kinig ikatabang Ginoo, ang among obedient Ginoo diha sa guidelines Ginoo sa among government dako kinig ika-contribute para Ginoo sa pag-alkontra Ginoo nining pandemic Ginoo nga among nasinati karon. Lord, salamat nga ang tanang mga Kristohanon karon nga nagtuo kanimo, tanang Kristohanon nga nagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran, ako mga pag-ampo nga diin aduna gyoy panahon nga sila mugahin og oras para sa pag-ampo Ginoo sa among tibuok nasod ug sa tibuok kalibutan Ginoo. Ug pinaagi niini Ginoo malumpag Ginoo ang gahom sa kaaway. We know Lord nga kini spiritual force kini Ginoo nga nagpamuhat Ginoo sa amo Ginoong kalibutan. Bisan pa Ginoo giduol nako ang tibuok kalibutan Ginoo, every family Ginoo, every government institution Ginoo, every individual Ginoo nga nagpuyo Ginoo sa tibuok kalibutan.
Lord, I pray nga ikaw Ginoo ang Dios nga magtabon kanamo sa imong hamili nga dugo. And Lord, let it be nga kini Ginoo nga pandemic Ginoo matagaan kinig utlanan Ginoo aron dili kini makadisturbo Ginoo sa normal nga pagpanginabuhi sa mga katawan, ilabi na ang ilang pagduol nga nakanimo Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga buo sa imong hamili nga dugo, makapabuhagay sa imong hamili nga dugo sa tibuok kalibutan, ug kini nga virus Ginoo mahimo kini Ginoong human Ginoo, ma-stop Ginoo ang pag-scattered ni Ginoo sa tibuok kalibutan. Lord, gamahanan ka nga Dios, ikaw ang Dios nga among giila, nga Dios sa tanang mga butang, Dios Ginoo nga walay imposible, makahimo ka sa tanang butang Ginoo, mga butang nga dili namo kaya Ginoo. Salamat nga sa among pagsalig Ginoo di kanimo, muliho ka ug ikaw ang Dios nga maghatag og utlanan katapusan Ginoo nining ang problema nga muna sinati karon. I-bless Ginoo ang tanan namo mga kaigsuonan sa Malangas Assemblies of God, sa tanang mga viewers namo karon. I am praying, oh God, for total protection. I am praying right now for your blood covering, and I declare, Lord, nga wala Ginoo'y buhat sa kaaway nga pwede maghilabot sa ilang kinabuhi. Salamat sa imong padayon nga pagkigkauban nga na kanila. Ayo sila pasagdi sa ilang paglakaw. Salamat nga tinabunan sila sa imong hamiling nga dugo. Ug wala Ginoo'y buhat sa kaaway nga pwede maghilabot nga na kanila. Thank you for this great opportunity nga gihatag kanamo ka kami makaampo ug makadungog sa imong pulong. Salamat sa imong gibuhat sa among kinabuhi ning takna. In Jesus mighty name, amo kang gipasalamatan. Amen and amen. Thank you for watching. Salamat kayo sa inyong paghahinog oras para sa pagtan-aw sa ato ang live coverage, sa ato ang online Bible study ni kagabion. In behalf of the men and women of the Assemblies of God Balangas, kinasing-kasing namong itunol ang amo ang pagpasalamat nga na kaninyo. God bless everyone and be safe always in the name of the Lord.